श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीतादेवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरं सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्बालसन्नद्धलम्बबालशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिर्मर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात्। श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। भगवान हनुमान जी का यह अष्टोत्तर शतनाम शक्तिशाली स्तोत्र है। इसका पाठ श्रवण करने से सभी प्रकार के बाधा संकट दूर होते हैं, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है और आपके जो भी कामना है वह पूर्ण होती है। आप पाठ अवश्य श्रवण करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। श्री पंचमुख हनुमत हृदयम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। विनियोगः ओम अस्य श्री पंचवक्त्र हनुमत हृदय स्तोत्र मंत्रस्य भगवान श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री पंचवक्त्र हनुमान देवता ओम बीजम
रुद्रमूर्तये इति शक्तिः स्वाहा कीलकं श्रीपञ्चवक्त्र हनुमद्देवता प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ ह्रां अञ्जनासुताय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ ह्रूं वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रौं रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रः पञ्चवक्त्र हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रां अञ्जनासुताय नमः। ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ ह्रूं वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय कवचाय हुं। ॐ ह्रौं रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ह्रः पञ्चवक्त्र हनुमते अस्त्राय फट्। ॐ भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहम्। देवेन्द्रप्रमुखैः प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा। सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं। संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम्। ॐ नमो वायुपुत्राय पञ्चवक्त्राय ते नमः। नमोऽस्तु दीर्घबालाय राक्षसान्तकराय च। वज्रदेह नमस्तुभ्यं सताननमदापः। सीतासन्तोषकरण नमो राघवकिङ्कर। सृष्टिप्रवर्तक नमो महास्थित नमो नमः। कलाकाष्ठस्वरूपाय माससंवत्सरात्मकः। नमस्ते ब्रह्मरूपाय शिवरूपाय ते नमः। नमो विष्णुस्वरूपाय सूर्यरूपाय ते नमः। नमो वह्निस्वरूपाय नमो गगनचारिणे। सर्वारम्भावनचर अशोकवननाशक। नमो कैलासनिलय मलयाचलसंश्रय। नमो रावणनाशाय इन्द्रजिद्वधकारिणे। महादेवात्मकं नमो नमो वायुतनोद्भव। नमः सुग्रीवसचिव सीतासन्तोषकारण। समुद्रोल्लङ्घन नमो सौमित्रेह प्राणदायक। महावीर नमस्तुभ्यं दीर्घबाहो नमो नमः। दीर्घबाल नमस्तुभ्यं वज्रदेह नमो नमः। छायाग्रहहर नमो वर सौम्यमुखे क्षण। सर्वदेवसु संसेव्य मुनिसङ्घ नमस्कृत। अर्जुनध्वज संवास कृष्णार्जुन सुपूजित। धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रवर्तक। ब्रह्मास्त्रवन्द्य भगवन् आहतासुरनायक। भक्तकल्पमहाभुज भूतवेतालनाशक। दुष्टग्रहहरानन्त वासुदेव नमोऽस्तु ते। श्रीरामकार्ये चतुर पार्वती गर्भसम्भव। नमः पम्पावनचर ऋष्यमूककृतालय। धान्यमाली सापहर कालनेमिनिबर्हण। सुवर्चला प्राणनाथ रामचन्द्रपरायण। नमो वर्गस्वरूपाय वर्णनीयगुणोदय। वरिष्ठाय नमस्तुभ्यं वेदरूप नमो नमः। नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम्। इति ते कथितं देवी हृदयं श्रीहनुमतः। सर्वसम्पत्करं पुण्यं सर्वसौख्यविवर्धनं। दुष्टभूतग्रहहरं क्षयापस्मारनाशनं। यस्त्वात्मनियमो भक्त्या वायुसूनोः सुमङ्गलं। हृदयं पठते नित्यं स ब्रह्मसदृशो भवेत्। अजप्तं हृदयं य इमं मन्त्रं जपति मानवः। स दुःखं शीघ्रमाप्नोति मन्त्रसिद्धिर्न जायते। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मन्त्रसिद्धिकरं परम्। इत्थं च कथितं पूर्वं साम्बेन स्वप्रियां प्रति। महर्षेर्गौतमात् पूर्वं मया प्राप्तमिदं मुने। तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात्। तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात्। श्रीपराशरसंहितान्तर्गते श्रीपराशरमैत्रेयसंवादे श्रीपञ्चमुखहनुमत्हृदयं स्तोत्रं सम्पूर्णम्।
इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम। श्रीमदांजनेयाष्टोत्तर शतनामैः स्तोत्रम्। श्री गणेशाय नमः। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ओम आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीतादेवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरं सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्बालसन्नद्धलम्बबालशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिर्मर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात्। श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपञ्चमुखहनुमत्हृदयं श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। विनियोगः ओम अस्य श्रीपञ्चवक्त्रहनुमत्हृदयस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीपञ्चवक्त्रहनुमान् देवता ओम बीजं रुद्रमूर्तये इति शक्तिः स्वाहा कीलकं श्रीपञ्चवक्त्रहनुमद्देवता प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः।
ॐ ह्रां अञ्जनासुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ ह्रूं वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रौं रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रः पञ्चवक्त्रहनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रां अञ्जनासुताय नमः। ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ ह्रूं वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय कवचाय हुं। ॐ ह्रौं रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ह्रः पञ्चवक्त्रहनुमते अस्त्राय फट्। ॐ भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहम्। देवेन्द्रप्रमुखैः प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा। सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं। संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम्। ॐ नमो वायुपुत्राय पञ्चवक्त्राय ते नमः। नमोऽस्तु दीर्घबालाय राक्षसान्तकराय च। वज्रदेह नमस्तुभ्यं शताननमदापः। सीतासन्तोषकरण नमो राघवकिङ्कर। सृष्टिप्रवर्तक नमो महास्थित नमो नमः। कलाकाष्ठस्वरूपाय माससंवत्सरात्मकः। नमस्ते ब्रह्मरूपाय शिवरूपाय ते नमः। नमो विष्णुस्वरूपाय सूर्यरूपाय ते नमः। नमो वह्निस्वरूपाय नमो गगनचारिणे। सर्वारम्भावनचर अशोकवननाशक। नमो कैलासनिलय मलयाचलसंश्रय। नमो रावणनाशाय इन्द्रजिद्वधकारिणे। महादेवात्मकं नमो नमो वायुतनोद्भव। नमः सुग्रीवसचिव सीतासन्तोषकारण। समुद्रोल्लङ्घन नमो सौमित्रेह प्राणदायक। महावीर नमस्तुभ्यं दीर्घबाहो नमो नमः। दीर्घबाल नमस्तुभ्यं वज्रदेह नमो नमः। छायाग्रहहर नमो वरसौम्यमुखे क्षण। सर्वदेवसु संसेव्य मुनिसङ्घ नमस्कृत। अर्जुनध्वज संवास कृष्णार्जुनसुपूजित। धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रवर्तक। ब्रह्मास्त्रवन्द्य भगवन् आहतासुरनायक। भक्तकल्पमहाभुज भूतवेतालनाशक। दुष्टग्रहहरानन्त वासुदेव नमोऽस्तु ते। श्रीरामकार्ये चतुर पार्वती गर्भसम्भव। नमः पम्पावनचर ऋष्यमूककृतालय। धान्यमाली सापहर कालनेमिनिबर्हण। सुवर्चलाप्राणनाथ रामचन्द्रपरायण। नमो वर्गस्वरूपाय वर्णनीयगुणोदय। वरिष्ठाय नमस्तुभ्यं वेदरूप नमो नमः। नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम्। इति ते कथितं देवी हृदयं श्रीहनुमतः। सर्वसम्पत्करं पुण्यं सर्वसौख्यविवर्धनं। दुष्टभूतग्रहहरं क्षयापस्मारनाशनं। यस्त्वात्मनियमो भक्त्या वायुसूनोः सुमङ्गलं। हृदयं पठते नित्यं स ब्रह्मसदृशो भवेत्। अजप्तं हृदयं य इमं मन्त्रं जपति मानवः। स दुःखं शीघ्रमाप्नोति मन्त्रसिद्धिर्न जायते। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मन्त्रसिद्धिकरं परम्। इत्थं च कथितं पूर्वं साम्बेन स्वप्रियां प्रति। महर्षेर्गौतमात् पूर्वं मया प्राप्तमिदं मुने। तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात्। तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात्। श्रीपराशरसंहितान्तर्गते श्रीपराशरमैत्रेयसंवादे श्रीपंचमुखहनुमत्हृदयं स्तोत्रं संपूर्णम्। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम। श्रीमदांजनेयाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्।
श्रीगणेशाय नमः। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीतादेवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरं सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्बालसन्नद्धलम्बबालशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिर्मर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपञ्चमुखहनुमत्हृदयं श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। विनियोगः ॐ अस्य श्रीपञ्चवक्त्रहनुमत्हृदयस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप्-छन्दः श्रीपञ्चवक्त्रहनुमान् देवता ॐ बीजं रुद्रमूर्तये इति शक्तिः स्वाहा कीलकं श्रीपञ्चवक्त्रहनुमद्देवता प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ ह्रां अञ्जनासुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ ह्रूं वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः।
ॐ ह्रौं रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रः पञ्चवक्त्रहनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रां अञ्जनासुताय नमः। ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ ह्रूं वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ॐ ह्रौं रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ह्रः पञ्चवक्त्रहनुमते अस्त्राय फट्। ॐ भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहम्। देवेन्द्रप्रमुखैः प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा। सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं। संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम्। ॐ नमो वायुपुत्राय पञ्चवक्त्राय ते नमः। नमोऽस्तु दीर्घबालाय राक्षसान्तकराय च। वज्रदेह नमस्तुभ्यं सताननमदापः। सीतासन्तोषकरण नमो राघवकिङ्कर। सृष्टिप्रवर्तक नमो महास्थित नमो नमः। कलाकाष्ठस्वरूपाय माससंवत्सरात्मकः। नमस्ते ब्रह्मरूपाय शिवरूपाय ते नमः। नमो विष्णुस्वरूपाय सूर्यरूपाय ते नमः। नमो वह्निस्वरूपाय नमो गगनचारिणे। सर्वारम्भावनचर अशोकवननाशक। नमो कैलासनिलय मलयाचलसंश्रय। नमो रावणनाशाय इन्द्रजिद्वधकारिणे। महादेवात्मकं नमो नमो वायुतनोद्भव। नमः सुग्रीवसचिव सीतासन्तोषकारण। समुद्रोल्लङ्घन नमो सौमित्रेह प्राणदायक। महावीर नमस्तुभ्यं दीर्घबाहो नमो नमः। दीर्घबाल नमस्तुभ्यं वज्रदेह नमो नमः। छायाग्रहहर नमो वरसौम्यमुखे क्षण। सर्वदेवसु संसेव्य मुनिसङ्घ नमस्कृत। अर्जुनध्वज संवास कृष्णार्जुनसुपूजित। धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रवर्तक। ब्रह्मास्त्रवन्द्य भगवन् आहतासुरनायक। भक्तकल्पमहाभुज भूतवेतालनाशक। दुष्टग्रहहरानन्त वासुदेव नमोऽस्तु ते। श्रीरामकार्ये चतुर पार्वतीगर्भसम्भव। नमः पम्पावनचर ऋष्यमूककृतालय। धान्यमाली सापहर कालनेमिनिबर्हण। सुवर्चला प्राणनाथ रामचन्द्रपरायण। नमो वर्गस्वरूपाय वर्णनीयगुणोदय। वरिष्ठाय नमस्तुभ्यं वेदरूप नमो नमः। नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम्। इति ते कथितं देवी हृदयं श्रीहनुमतः। सर्वसम्पत्करं पुण्यं सर्वसौख्यविवर्धनं। दुष्टभूतग्रहहरं क्षयापस्मारनाशनं। यस्त्वात्मनियमो भक्त्या वायुसूनोः सुमङ्गलं। हृदयं पठते नित्यं स ब्रह्मसदृशो भवेत्। अजप्तं हृदयं य इमं मन्त्रं जपति मानवः। स दुःखं शीघ्रमाप्नोति मन्त्रसिद्धिर्न जायते। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मन्त्रसिद्धिकरं परम्। इत्थं च कथितं पूर्वं साम्बेन स्वप्रियां प्रति। महर्षेर्गौतमात् पूर्वं मया प्राप्तमिदं मुने। तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात्। तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात्। श्रीपराशरसंहितान्तर्गते श्रीपराशरमैत्रेयसंवादे श्रीपंचमुखहनुमत्हृदयं स्तोत्रं संपूर्णम्। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम। श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्। श्रीगणेशाय नमः। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीतादेवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरं सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्बालसन्नद्धलम्बबालशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिर्मर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपञ्चमुखहनुमत्हृदयं श्रीगणेशाय नमः श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः विनियोगः ॐ अस्य श्रीपञ्चवक्त्रहनुमत्हृदयस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् श्रीपञ्चवक्त्रहनुमान् देवता ॐ बीजं रुद्रमूर्तये इति शक्तिः स्वाहा कीलकं श्रीपञ्चवक्त्रहनुमद्देवता प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ ह्रां अञ्जनासुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः ॐ ह्रूं वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः ॐ ह्रौं रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ ह्रः पञ्चवक्त्रहनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रां अञ्जनासुताय नमः ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा
ॐ ह्रूं वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय कवचाय हुं। ॐ ह्रौं रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ह्रः पञ्चवक्त्र हनुमते अस्त्राय फट्। ॐ भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहम्। देवेन्द्रप्रमुखैः प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा। सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं। संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम्। ॐ नमो वायुपुत्राय पञ्चवक्त्राय ते नमः। नमोऽस्तु दीर्घबालाय राक्षसान्तकराय च। वज्रदेह नमस्तुभ्यं शताननमदापः। सीतासन्तोषकरण नमो राघवकिङ्कर। सृष्टिप्रवर्तक नमो महास्थित नमो नमः। कलाकाष्ठस्वरूपाय माससंवत्सरात्मकः। नमस्ते ब्रह्मरूपाय शिवरूपाय ते नमः। नमो विष्णुस्वरूपाय सूर्यरूपाय ते नमः। नमो वह्निस्वरूपाय नमो गगनचारिणे। सर्वारम्भावनचर अशोकवननाशक। नमो कैलासनिलय मलयाचलसंश्रय। नमो रावणनाशाय इन्द्रजिद्वधकारिणे। महादेवात्मकं नमो नमो वायुतनोद्भव। नमः सुग्रीवसचिव सीतासन्तोषकारण। समुद्रोल्लङ्घन नमो सौमित्रेह प्राणदायक। महावीर नमस्तुभ्यं दीर्घबाहो नमो नमः। दीर्घबाल नमस्तुभ्यं वज्रदेह नमो नमः। छायाग्रहहर नमो वरसौम्यमुखे क्षण। सर्वदेवसु संसेव्य मुनिसङ्घ नमस्कृत। अर्जुनध्वज संवास कृष्णार्जुनसुपूजित। धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रवर्तक। ब्रह्मास्त्रवन्द्य भगवन् आहतासुरनायक। भक्तकल्पमहाभुज भूतवेतालनाशक। दुष्टग्रहहरानन्त वासुदेव नमोऽस्तु ते। श्रीरामकार्ये चतुर पार्वतीगर्भसम्भव। नमः पम्पावनचर ऋष्यमूककृतालय। धान्यमालीसापहर कालनेमिनिबर्हण। सुवर्चला प्राणनाथ रामचन्द्रपरायण। नमो वर्गस्वरूपाय वर्णनीयगुणोदय। वरिष्ठाय नमस्तुभ्यं वेदरूप नमो नमः। नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम्। इति ते कथितं देवी हृदयं श्रीहनुमतः। सर्वसम्पत्करं पुण्यं सर्वसौख्यविवर्धनं। दुष्टभूतग्रहहरं क्षयापस्मारनाशनं। यस्त्वात्मनियमो भक्त्या वायुसूनोः सुमङ्गलं। हृदयं पठते नित्यं स ब्रह्मसदृशो भवेत्। अजप्तं हृदयं य इमं मन्त्रं जपति मानवः। स दुःखं शीघ्रमाप्नोति मन्त्रसिद्धिर्न जायते। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मन्त्रसिद्धिकरं परम्। इत्थं च कथितं पूर्वं साम्बेन स्वप्रियां प्रति। महर्षेर्गौतमात् पूर्वं मया प्राप्तमिदं मुने। तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात्। तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात्। श्रीपराशरसंहितान्तर्गते श्रीपराशरमैत्रेयसंवादे श्रीपंचमुखहनुमत्हृदयं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम। श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्। श्रीगणेशाय नमः। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः। तत्त्वज्ञानप्रदः सीतादेवी मुद्राप्रदायकः।
अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरं सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्बालसन्नद्धलम्बबालशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिर्मर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपञ्चमुखहनुमत्हृदयं श्रीगणेशाय नमः श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः विनियोगः ॐ अस्य श्रीपञ्चवक्त्रहनुमत्हृदयस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् श्रीपञ्चवक्त्रहनुमान् देवता ॐ बीजं रुद्रमूर्तये इति शक्तिः स्वाहा कीलकं श्रीपञ्चवक्त्रहनुमद्देवता प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ ह्रां अञ्जनासुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः ॐ ह्रूं वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः ॐ ह्रौं रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ ह्रः पञ्चवक्त्रहनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रां अञ्जनासुताय नमः ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा ॐ ह्रूं वायुपुत्राय शिखायै वषट् ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय कवचाय हुं ॐ ह्रौं रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ ह्रः पञ्चवक्त्रहनुमते अस्त्राय फट्
ॐ भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानं ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखैः प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम्। ॐ नमो वायुपुत्राय पञ्चवक्त्राय ते नमः। नमोस्तु दीर्घबालाय राक्षसान्तकराय च। वज्रदेह नमस्तुभ्यं सताननमदापः। सीतासन्तोषकरण नमो राघवकिङ्कर। सृष्टिप्रवर्तक नमो महास्थित नमो नमः। कलाकाष्ठस्वरूपाय माससंवत्सरात्मकः नमस्ते ब्रह्मरूपाय शिवरूपाय ते नमः। नमो विष्णुस्वरूपाय सूर्यरूपाय ते नमः। नमो वह्निस्वरूपाय नमो गगनचारिणे सर्वारम्भावनचर अशोकवननाशक। नमो कैलासनिलय मलयाचलसंश्रय नमो रावणनाशाय इन्द्रजिद्वधकारिणे महादेवात्मकं नमो नमो वायुतनोद्भव। नमः सुग्रीवसचिव सीतासन्तोषकारण। समुद्रोल्लङ्घन नमो सौमित्रेह प्राणदायक। महावीर नमस्तुभ्यं दीर्घबाहो नमो नमः। दीर्घबाल नमस्तुभ्यं वज्रदेह नमो नमः। छायाग्रहहर नमो वरसौम्यमुखे क्षण सर्वदेवसु संसेव्य मुनिसङ्घ नमस्कृत। अर्जुनध्वज संवास कृष्णार्जुन सुपूजित धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रवर्तक। ब्रह्मास्त्रवन्द्य भगवन् आहतासुरनायक भक्तकल्पमहाभुज भूतवेतालनाशक। दुष्टग्रहहरानन्त वासुदेव नमोऽस्तु ते। श्रीरामकार्ये चतुर पार्वती गर्भसम्भव। नमः पम्पावनचर ऋष्यमूककृतालय। धान्यमाली सापहर कालनेमिनिबर्हण सुवर्चला प्राणनाथ रामचन्द्रपरायण। नमो वर्गस्वरूपाय वर्णनीयगुणोदय वरिष्ठाय नमस्तुभ्यं वेदरूप नमो नमः। नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम् इति ते कथितं देवी हृदयं श्रीहनुमतः। सर्वसम्पत्करं पुण्यं सर्वसौख्यविवर्धनं दुष्टभूतग्रहहरं क्षयापस्मारनाशनं। यस्त्वात्मनियमो भक्त्या वायुसूनोः सुमङ्गलं हृदयं पठते नित्यं स ब्रह्मसदृशो भवेत्। अजप्तं हृदयं य इमं मन्त्रं जपति मानवः स दुःखं शीघ्रमाप्नोति मन्त्रसिद्धिर्न जायते। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मन्त्रसिद्धिकरं परम् इत्थं च कथितं पूर्वं साम्बेन स्वप्रियां प्रति महर्षेर्गौतमात् पूर्वं मया प्राप्तमिदं मुने। तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात् तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात्। श्रीपराशरसंहितान्तर्गते श्रीपराशरमैत्रेयसंवादे श्रीपंचमुखहनुमत्हृदयं स्तोत्रं संपूर्णम्। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम। श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीतादेवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः
परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरं सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्बालसन्नद्धलम्बबालशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिर्मर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपञ्चमुखहनुमत्हृदयं श्रीगणेशाय नमः श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः विनियोगः ॐ अस्य श्रीपञ्चवक्त्रहनुमत्हृदयस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीपञ्चवक्त्रहनुमान् देवता ॐ बीजं रुद्रमूर्तये इति शक्तिः स्वाहा कीलकं श्रीपञ्चवक्त्रहनुमद्देवता प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ ह्रां अञ्जनासुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः ॐ ह्रूं वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः ॐ ह्रौं रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ ह्रः पञ्चवक्त्रहनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रां अञ्जनासुताय नमः ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा ॐ ह्रूं वायुपुत्राय शिखायै वषट् ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय कवचाय हुं ॐ ह्रौं रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ ह्रः पञ्चवक्त्रहनुमते अस्त्राय फट् ॐ भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः अथ ध्यानं ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं
देवेन्द्रप्रमुखैः प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् ॐ नमो वायुपुत्राय पञ्चवक्त्राय ते नमः। नमोस्तु दीर्घबालाय राक्षसान्तकराय च वज्रदेह नमस्तुभ्यं सताननमदापः सीतासन्तोषकरण नमो राघवकिङ्कर सृष्टिप्रवर्तक नमो महास्थित नमो नमः कलाकाष्ठस्वरूपाय माससंवत्सरात्मकः नमस्ते ब्रह्मरूपाय शिवरूपाय ते नमः। नमो विष्णुस्वरूपाय सूर्यरूपाय ते नमः। नमो वह्निस्वरूपाय नमो गगनचारिणे सर्वारंभावनचर अशोकवननाशक नमो कैलासनिलय मलयाचलसंश्रय नमो रावणनाशाय इन्द्रजिद्वधकारिणे महादेवात्मकं नमो नमो वायुतनोद्भव नमः सुग्रीवसचिव सीतासन्तोषकारण समुद्रोल्लङ्घन नमो सौमित्रेह प्राणदायक महावीर नमस्तुभ्यं दीर्घबाहो नमो नमः दीर्घबाल नमस्तुभ्यं वज्रदेह नमो नमः छायाग्रहहर नमो वर सौम्यमुखे क्षण सर्वदेवसु संसेव्य मुनिसंघ नमस्कृत अर्जुनध्वज संवास कृष्णार्जुन सुपूजित धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रवर्तक ब्रह्मास्त्र वन्द्य भगवन् आहतासुरनायक भक्तकल्प महाभुज भूतबेतालनाशक दुष्टग्रहहरानन्त वासुदेव नमोस्तुते श्रीरामकार्ये चतुर पार्वती गर्भसंभव नमः पंपावनचर ऋष्यमूककृतालय धान्यमाली सापहर कालनेमि निबर्हण सुवर्चला प्राणनाथ रामचंद्रपरायण नमो वर्गस्वरूपाय वर्णनीय गुणोदय वरिष्ठाय नमस्तुभ्यं वेदरूप नमो नमः नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम् इति ते कथितं देवी हृदयं श्रीहनुमतः सर्वसम्पत्करं पुण्यं सर्वसौख्यविवर्धनं दुष्टभूतग्रहहरं क्षयापस्मारनाशनं यस्त्वात्मनियमो भक्त्या वायुसूनोः सुमङ्गलं हृदयं पठते नित्यं स ब्रह्मसदृशो भवेत् अजप्तं हृदयं या इमं मन्त्रं जपति मानवः स दुःखं शीघ्रमाप्नोति मन्त्रसिद्धिर्न जायते सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मन्त्रसिद्धिकरं परम् इत्थं च कथितं पूर्वं साम्बेन स्वप्रियां प्रति महर्षेर्गौतमात् पूर्वं मया प्राप्तमिदं मुने तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात् तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात् श्रीपराशर संहितांतर्गते श्रीपराशरमैत्रेय संवादे श्रीपंचमुख हनुमत हृदयम स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम। श्रीमदांजनेयाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। श्री गणेशाय नमः। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ओम आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीतादेवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरं सर्वलोकचारी मनोजवः
पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्बालसन्नद्धलम्बबालशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिर्मर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीरामभद्रपूजाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपञ्चमुखहनुमत्हृदयं श्रीगणेशाय नमः श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः विनियोगः ॐ अस्य श्रीपञ्चवक्त्रहनुमत्हृदयस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीपञ्चवक्त्रहनुमान् देवता ॐ बीजं रुद्रमूर्तये इति शक्तिः स्वाहा कीलकं श्रीपञ्चवक्त्रहनुमद्देवता प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ ह्रां अञ्जनासुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः ॐ ह्रूं वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः ॐ ह्रौं रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ ह्रः पञ्चवक्त्रहनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रां अञ्जनासुताय नमः ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा ॐ ह्रूं वायुपुत्राय शिखायै वषट् ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय कवचाय हुं ॐ ह्रौं रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ ह्रः पञ्चवक्त्रहनुमते अस्त्राय फट् ॐ भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः अथ ध्यानम् ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहम् देवेन्द्रप्रमुखैः प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् ॐ
नमो वायुपुत्राय पंचवक्त्राय ते नमः। नमोस्तु दीर्घबालाय राक्षसान्तकराय च। वज्रदेह नमस्तुभ्यं शताननमदापः। सीतासन्तोषकरण नमो राघवकिङ्कर। सृष्टिप्रवर्तक नमो महास्थित नमो नमः। कलाकाष्ठस्वरूपाय माससंवत्सरात्मकः। नमस्ते ब्रह्मरूपाय शिवरूपाय ते नमः। नमो विष्णुस्वरूपाय सूर्यरूपाय ते नमः। नमो वह्निस्वरूपाय नमो गगनचारिणे। सर्वारम्भावनचर अशोकवननाशक। नमो कैलासनिलय मलयाचलसंश्रय। नमो रावणनाशाय इन्द्रजिद्वधकारिणे। महादेवात्मकं नमो नमो वायुतनोद्भव। नमः सुग्रीव सचिव सीतासन्तोषकारण। समुद्रोल्लङ्घन नमो सौमित्रेह प्राणदायक। महावीर नमस्तुभ्यं दीर्घबाहो नमो नमः। दीर्घबाल नमस्तुभ्यं वज्रदेह नमो नमः। छायाग्रहहर नमो वर सौम्यमुखे क्षण। सर्वदेवसु संसेव्य मुनिसंघ नमस्कृत। अर्जुनध्वज संवास कृष्णार्जुन सुपूजित। धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रवर्तक। ब्रह्मास्त्रवन्द्य भगवन् आहतासुरनायक। भक्तकल्पमहाभुज भूतवेतालनाशक। दुष्टग्रहहरानन्त वासुदेव नमोऽस्तु ते। श्रीरामकार्ये चतुर पार्वती गर्भसम्भव। नमः पम्पावनचर ऋष्यमूककृतालय। धान्यमाली सापहर कालनेमिनिबर्हण। सुवर्चला प्राणनाथ रामचन्द्रपरायण। नमो वर्गस्वरूपाय वर्णनीयगुणोदय। वरिष्ठाय नमस्तुभ्यं वेदरूप नमो नमः। नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम्। इति ते कथितं देवी हृदयं श्रीहनुमतः। सर्वसम्पत्करं पुण्यं सर्वसौख्यविवर्धनं। दुष्टभूतग्रहहरं क्षयापस्मारनाशनं। यस्त्वात्मनियमो भक्त्या वायुसूनोः सुमङ्गलं। हृदयं पठते नित्यं स ब्रह्मसदृशो भवेत्। अजप्तं हृदयं य इमं मन्त्रं जपति मानवः। स दुःखं शीघ्रमाप्नोति मन्त्रसिद्धिर्न जायते। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मन्त्रसिद्धिकरं परम्। इत्थं च कथितं पूर्वं साम्बेन स्वप्रियां प्रति। महर्षेर्गौतमात् पूर्वं मया प्राप्तमिदं मुने। तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात्। तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात्। श्रीपराशरसंहितान्तर्गते श्रीपराशरमैत्रेयसंवादे श्रीपंचमुखहनुमत्हृदयं स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम। श्रीमदांजनेयाष्टोत्तर शतनामैः स्तोत्रम्। श्रीगणेशाय नमः। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः। तत्त्वज्ञानप्रदः सीतादेवी मुद्राप्रदायकः। अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः। सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः। परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः। परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः। सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत्। सर्वदुःखहरं सर्वलोकचारी मनोजवः। पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान्। सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा। कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः। बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः।
कपिसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्बालसन्नद्धलम्बबालशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिर्मर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीपञ्चमुखहनुमत्हृदयं श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। विनियोगः ॐ अस्य श्रीपञ्चवक्त्रहनुमत्हृदयस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीपञ्चवक्त्रहनुमान् देवता ॐ बीजं रुद्रमूर्तये इति शक्तिः स्वाहा कीलकं श्रीपञ्चवक्त्रहनुमद्देवता प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ ह्रां अञ्जनासुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ ह्रूं वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रौं रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रः पञ्चवक्त्रहनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रां अञ्जनासुताय नमः। ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ ह्रूं वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ॐ ह्रौं रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ह्रः पञ्चवक्त्रहनुमते अस्त्राय फट्। ॐ भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम्। ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहम् देवेन्द्रप्रमुखैः प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम्। ॐ नमो वायुपुत्राय पञ्चवक्त्राय ते नमः। नमोऽस्तु दीर्घबालाय राक्षसान्तकराय च वज्रदेह नमस्तुभ्यं शताननमदापः। सीतासन्तोषकरण नमो राघवकिङ्कर
सृष्टिप्रवर्तक नमो महास्थित नमो नमः। कलाकाष्ठस्वरूपाय माससंवत्सरात्मकः नमस्ते ब्रह्मरूपाय शिवरूपाय ते नमः। नमो विष्णुस्वरूपाय सूर्यरूपाय ते नमः। नमो वह्निस्वरूपाय नमो गगनचारिणे सर्वारंभावनचर अशोकवननाशक। नमो कैलासनिलय मलयाचलसंश्रय नमो रावणनाशाय इन्द्रजिद्वधकारिणे महादेवात्मकं नमो नमो वायुतनोद्भव। नमः सुग्रीव सचिव सीतासन्तोषकारण। समुद्रोल्लङ्घन नमो सौमित्रेह प्राणदायक। महावीर नमस्तुभ्यं दीर्घबाहो नमो नमः। दीर्घबाल नमस्तुभ्यं वज्रदेह नमो नमः। छायाग्रहहर नमो वर सौम्यमुखे क्षण सर्वदेवसु संसेव्य मुनिसंघ नमस्कृत। अर्जुनध्वज संवास कृष्णार्जुन सुपूजित धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रवर्तक। ब्रह्मास्त्र वन्द्य भगवन् आहतासुरनायक भक्तकल्प महाभुज भूतबेतालनाशक। दुष्टग्रहहरानन्त वासुदेव नमोऽस्तुते। श्रीरामकार्ये चतुर पार्वती गर्भसंभव नमः पम्पावनचर ऋष्यमूककृतालय। धान्यमाली सापहर कालनेमि निबर्हण सुवर्चला प्राणनाथ रामचन्द्रपरायण। नमो वर्गस्वरूपाय वर्णनीय गुणोदय वरिष्ठाय नमस्तुभ्यं वेदरूप नमो नमः। नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम् इति ते कथितं देवी हृदयं श्रीहनुमतः। सर्वसम्पत्करं पुण्यं सर्वसौख्यविवर्धनं दुष्टभूतग्रहहरं क्षयापस्मारनाशनं। यस्त्वात्मनियमो भक्त्या वायुसूनोः सुमङ्गलं हृदयं पठते नित्यं स ब्रह्मसदृशो भवेत्। अजप्तं हृदयं य इमं मन्त्रं जपति मानवः स दुःखं शीघ्रमाप्नोति मन्त्रसिद्धिर्न जायते। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मन्त्रसिद्धिकरं परम् इत्थं च कथितं पूर्वं साम्बेन स्वप्रियां प्रति महर्षेर्गौतमात् पूर्वं मया प्राप्तमिदं मुने। तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात् तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात्। श्रीपराशरसंहितान्तर्गते श्रीपराशरमैत्रेयसंवादे श्रीपंचमुखहनुमत्हृदयं स्तोत्रं संपूर्णम्। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम। श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीतादेवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरं सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्बालसन्नद्धलम्बबालशिखोज्ज्वलः
गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिर्मर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपञ्चमुखहनुमत्हृदयं श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। विनियोगः ॐ अस्य श्रीपञ्चवक्त्रहनुमत्हृदयस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीपञ्चवक्त्रहनुमान् देवता ॐ बीजं रुद्रमूर्तये इति शक्तिः स्वाहा कीलकं श्रीपञ्चवक्त्रहनुमद्देवता प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ ह्रां अञ्जनासुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ ह्रूं वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रौं रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रः पञ्चवक्त्रहनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रां अञ्जनासुताय नमः। ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ ह्रूं वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ॐ ह्रौं रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ह्रः पञ्चवक्त्रहनुमते अस्त्राय फट्। ॐ भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम् ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहम् देवेन्द्रप्रमुखैः प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम्। ॐ नमो वायुपुत्राय पञ्चवक्त्राय ते नमः। नमोऽस्तु दीर्घबालाय राक्षसान्तकराय च वज्रदेह नमस्तुभ्यं शताननमदापः। सीतासन्तोषकरण नमो राघवकिङ्कर। सृष्टिप्रवर्तक नमो महास्थित नमो नमः। कलाकाष्ठस्वरूपाय माससंवत्सरात्मकः नमस्ते ब्रह्मरूपाय शिवरूपाय ते नमः।
नमो विष्णुस्वरूपाय सूर्यरूपाय ते नमः। नमो वह्निस्वरूपाय नमो गगनचारिणे सर्वारंभावनचर अशोकवननाशक। नमो कैलासनिलय मलयाचलसंश्रय नमो रावणनाशाय इंद्रजिद्वधकारिणे महादेवात्मकं नमो नमो वायुतनोद्भव। नमः सुग्रीव सचिव सीता संतोषकारण। समुद्रोल्लंघन नमो सौमित्रेह प्राणदायक। महावीर नमस्तुभ्यं दीर्घबाहो नमो नमः। दीर्घबाल नमस्तुभ्यं वज्रदेह नमो नमः। छायाग्रहहर नमो वर सौम्यमुखे क्षण। सर्वदेवसु संसेव्य मुनिसंघ नमस्कृत। अर्जुनध्वज संवास कृष्णार्जुन सुपूजित। धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रवर्तक। ब्रह्मास्त्र वन्द्य भगवन् आहतासुरनायक। भक्तकल्प महाभुज भूत बेतालनाशक। दुष्टग्रहहरानन्त वासुदेव नमोस्तुते। श्रीराम कार्ये चतुर पार्वती गर्भसंभव। नमः पंपावनचर ऋष्यमूककृतालय। धान्यमाली सापहर कालनेमि निबर्हण। सुवर्चला प्राणनाथ रामचंद्रपरायण। नमो वर्गस्वरूपाय वर्णनीय गुणोदय। वरिष्ठाय नमस्तुभ्यं वेदरूप नमो नमः। नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम्। इति ते कथितं देवी हृदयं श्रीहनुमतः। सर्वसम्पत्करं पुण्यं सर्वसौख्यविवर्धनं। दुष्टभूतग्रहहरं क्षयापस्मारनाशनं। यस्त्वात्मनियमो भक्त्या वायुसूनोः सुमङ्गलं। हृदयं पठते नित्यं स ब्रह्मसदृशो भवेत्। अजप्तं हृदयं य इमं मन्त्रं जपति मानवः। स दुःखं शीघ्रमाप्नोति मन्त्रसिद्धिर्न जायते। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मन्त्रसिद्धिकरं परम्। इत्थं च कथितं पूर्वं साम्बेन स्वप्रियां प्रति। महर्षेर्गौतमात् पूर्वं मया प्राप्तमिदं मुने। तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात्। तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात्। श्रीपराशरसंहितान्तर्गते श्रीपराशरमैत्रेय संवादे श्रीपंचमुख हनुमत् हृदयं स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम। श्रीमदांजनेयाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। श्री गणेशाय नमः। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ओम आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः। तत्त्वज्ञानप्रदः सीतादेवी मुद्राप्रदायकः। अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः। सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः। परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः। परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः। सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत्। सर्वदुःखहरं सर्वलोकचारी मनोजवः। पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान्। सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा। कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः। बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः। कपिसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः। कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान्। सञ्चलद्बालसन्नद्धलम्बबालशिखोज्ज्वलः। गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः। कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः। सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान्।
वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिर्मर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् यः पठेत् शृणुयान्नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपञ्चमुखहनुमत्हृदयं श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। विनियोगः ॐ अस्य श्रीपञ्चवक्त्रहनुमत्हृदयस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीपञ्चवक्त्रहनुमान् देवता ॐ बीजं रुद्रमूर्तये इति शक्तिः स्वाहा कीलकं श्रीपञ्चवक्त्रहनुमद्देवता प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ ह्रां अञ्जनासुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ॐ ह्रूं वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रौं रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रः पञ्चवक्त्रहनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रां अञ्जनासुताय नमः। ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ॐ ह्रूं वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय कवचाय हुम्। ॐ ह्रौं रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ह्रः पञ्चवक्त्रहनुमते अस्त्राय फट्। ॐ भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम् ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहम् देवेन्द्रप्रमुखैः प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् ॐ नमो वायुपुत्राय पञ्चवक्त्राय ते नमः। नमोऽस्तु दीर्घबालाय राक्षसान्तकराय च वज्रदेह नमस्तुभ्यं शताननमदापः सीतासन्तोषकरण नमो राघवकिङ्कर सृष्टिप्रवर्तक नमो महास्थित नमो नमः कलाकाष्ठस्वरूपाय माससंवत्सरात्मकः नमस्ते ब्रह्मरूपाय शिवरूपाय ते नमः। नमो विष्णुस्वरूपाय सूर्यरूपाय ते नमः। नमो वह्निस्वरूपाय नमो गगनचारिणे सर्वारम्भा वनचर अशोकवननाशक
नमो कैलासनिलय मलयाचलसंश्रय नमो रावणनाशाय इन्द्रजिद्वधकारिणे महादेवात्मकं नमो नमो वायुतनोद्भव नमः सुग्रीवसचिव सीतासन्तोषकारण समुद्रोल्लङ्घन नमो सौमित्रेह प्राणदायक महावीर नमस्तुभ्यं दीर्घबाहो नमो नमः दीर्घबाल नमस्तुभ्यं वज्रदेह नमो नमः छायाग्रहहर नमो वर सौम्यमुखे क्षण सर्वदेवसु संसेव्य मुनिसंघ नमस्कृत अर्जुनध्वज संवास कृष्णार्जुन सुपूजित धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रवर्तक ब्रह्मास्त्र वन्द्य भगवन् आहतासुरनायक भक्तकल्प महाभुज भूतबेतालनाशक दुष्टग्रहहरानन्त वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीरामकार्ये चतुर पार्वती गर्भसम्भव नमः पम्पावनचर ऋष्यमूककृतालय धान्यमाली सापहर कालनेमिनिबर्हण सुवर्चला प्राणनाथ रामचन्द्रपरायण नमो वर्गस्वरूपाय वर्णनीयगुणोदय वरिष्ठाय नमस्तुभ्यं वेदरूप नमो नमः नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम् इति ते कथितं देवी हृदयं श्रीहनुमतः सर्वसम्पत्करं पुण्यं सर्वसौख्यविवर्धनं दुष्टभूतग्रहहरं क्षयापस्मारनाशनं यस्त्वात्मनियमो भक्त्या वायुसूनोः सुमङ्गलं हृदयं पठते नित्यं स ब्रह्मसदृशो भवेत् अजप्तं हृदयं य इमं मन्त्रं जपति मानवः स दुःखं शीघ्रमाप्नोति मन्त्रसिद्धिर्न जायते सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मन्त्रसिद्धिकरं परम् इत्थं च कथितं पूर्वं साम्बेन स्वप्रियां प्रति महर्षेर्गौतमात् पूर्वं मया प्राप्तमिदं मुने तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात् तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात् श्रीपराशरसंहितान्तर्गते श्रीपराशरमैत्रेयसंवादे श्रीपंचमुखहनुमत्हृदयं स्तोत्रं सम्पूर्णम्। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम। श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीतादेवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत् सर्वदुःखहरं सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्बालसन्नद्धलम्बबालशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरिसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः
लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महारावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिर्मर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम भद्रपूजाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् यः पठेत् शृणुयान् नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् यः पठेत् शृणुयान् नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीपञ्चमुखहनुमत्हृदयं श्रीगणेशाय नमः श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः विनियोगः ॐ अस्य श्रीपञ्चवक्त्रहनुमत्हृदयस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् श्रीपञ्चवक्त्रहनुमान् देवता ॐ बीजं रुद्रमूर्तये इति शक्तिः स्वाहा कीलकं श्रीपञ्चवक्त्रहनुमद्देवता प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ ह्रां अञ्जनासुताय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः ॐ ह्रूं वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः ॐ ह्रौं रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ ह्रः पञ्चवक्त्रहनुमते करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॐ ह्रां अञ्जनासुताय नमः ॐ ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा ॐ ह्रूं वायुपुत्राय शिखायै वषट् ॐ ह्रैं अग्निगर्भाय कवचाय हुं ॐ ह्रौं रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ ह्रः पञ्चवक्त्रहनुमते अस्त्राय फट् ॐ भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः अथ ध्यानं ध्यायेद्बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखैः प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालङ्कृतम् ॐ नमो वायुपुत्राय पञ्चवक्त्राय ते नमः नमोऽस्तु दीर्घबालाय राक्षसान्तकराय च वज्रदेह नमस्तुभ्यं शताननमदापः सीतासन्तोषकरण नमो राघवकिङ्कर सृष्टिप्रवर्तक नमो महास्थित नमो नमः कलाकाष्ठस्वरूपाय माससंवत्सरात्मकः नमस्ते ब्रह्मरूपाय शिवरूपाय ते नमः नमो विष्णुस्वरूपाय सूर्यरूपाय ते नमः नमो वह्निस्वरूपाय नमो गगनचारिणे सर्वारम्भावनचर अशोकवननाशक नमो कैलासनिलय मलयाचलसंश्रय नमो रावणनाशाय इन्द्रजिद्वधकारिणे महादेवात्मकं नमो नमो वायुतनोद्भव
नमः सुग्रीव सचिव सीता संतोष कारण। समुद्रोल्लंघन नमो सौमित्रेह प्राणदायक। महावीर नमस्तुभ्यं दीर्घबाहो नमो नमः। दीर्घबाल नमस्तुभ्यं वज्रदेह नमो नमः। छायाग्रहहर नमो वर सौम्य मुखे क्षण। सर्वदेव सुसंसेव्य मुनिसंघ नमस्कृत। अर्जुनध्वज संवास कृष्णार्जुन सुपूजित। धर्मार्थ काम मोक्षाख्य पुरुषार्थ प्रवर्तक। ब्रह्मास्त्र वन्द्य भगवन् आहतासुरनायक। भक्तकल्प महाभुज भूत बेतालनाशक। दुष्टग्रहहरानन्त वासुदेव नमोस्तुते। श्रीराम कार्ये चतुर पार्वती गर्भसंभव। नमः पंपावनचर ऋष्यमूककृतालय। धान्यमाली सापहर कालनेमि निबर्हण। सुवर्चला प्राणनाथ रामचंद्रपरायण। नमो वर्गस्वरूपाय वर्णनीय गुणोदय। वरिष्ठाय नमस्तुभ्यं वेदरूप नमो नमः। नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम्। इति ते कथितं देवी हृदयं श्रीहनुमतः। सर्वसम्पत्करं पुण्यं सर्वसौख्यविवर्धनं। दुष्टभूतग्रहहरं क्षयापस्मारनाशनं। यस्त्वात्मनियमो भक्त्या वायुसूनोः सुमङ्गलं। हृदयं पठते नित्यं स ब्रह्मसदृशो भवेत्। अजप्तं हृदयं य इमं मन्त्रं जपति मानवः। स दुःखं शीघ्रमाप्नोति मंत्रसिद्धिर्न जायते। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मंत्रसिद्धिकरं परम्। इत्थं च कथितं पूर्वं साम्बेन स्वप्रियां प्रति। महर्षेर्गौतमात् पूर्वं मया प्राप्तमिदं मुने। तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात्। तन्मया प्रहितं सर्वं शिष्यवात्सल्यकारणात्। श्री पराशर संहितांतर्गते श्री पराशर मैत्रेय संवादे श्री पंचमुख हनुमत हृदयम स्तोत्रम संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम।